Chidokmar Salmariwo Dalapati ADC village by khobjak prem kumar kamiwo ipfty joining panda khlaijaka o joining panda wo Tipra Motha yakarwi nokhong khongcharni khorok chisni butar srok ipfty ni banarom phaikya borokno lamsogui naharka Dongburnagar BHC chairman prem sadon Tripura ipfty president boromgonang Charanbasi Tripura IWFT president Shobilota Tripura akosongro Hambai press media and print media no tine chine koilangsim bisibe khobjak tine chine buskangni ADC nirbachon na haroi chine chikonsa prochar sabha o prochar sabha go tine kubuni botol yakarwi prem kumar parago kubuni botol yakaga total 8 family ni 17 voter tine chini party ni bana romfaika ike borong song joto chini division ni netritto chini Dongburnagar ardi blok ni BC chairman এরপরে চিনি IWFT নি এবার বরি বদলে প্রেসিডেন্ট অবহাই কে চিনি অঞ্চল কমিটি নি প্রেসিডেন্ট যত চিনি এই জায়গা যারা লোকাল নেতৃত্ব তোনেরা সং যত মিলেই না বংন সং খাবাই খুবাই এবং বন লাম সই নাকা অবহাই কেন চিনি করং করং যত জায়গা ন চিনি চিকন চিকন প্রোগ্রাম এবং চিনি পারা লেভেল প্রোগ্রাম তাবক সং শুধু পারা লেভেল প্রোগ্রাম সং খাই দङ চিকন চিকন মখলাই নির্বাচনী প্রোগ্রাম সং বসকাঙ্গ চিনি অঞ্চল ওয়াইজ কে সং জন সভা খাইনাই অব বসকাঙ্গ চিনি রামনগর চিনি রিজিওনাল কমিটি ও জায়গা বতং ও জায়গা তিনটা পঞ্চায়েত দङ o jaga tinta panchayat sung buskangni amo kisudin ni psine sung o jaga tinta panchayat khe sung jono sabha khainai obai ge roisya bari botong sung kurung kurung jaga na tabo para level para bittik sung program khailai dong engai sung jokhon chini nirbachon chini ঘোষণা হই থাকনাই abon pore sung gonna tuisago sung jono sabha khainai abon bagai tini 5 manjak khainai nongna ang jotona khaka hamtai hambai apar acha buskari ADC sungmare TT ADC sungmari yo BJP ipfty khaye পাল খেলে বাটাইলে না সাইজুং কে বাটাই নাই না অবত দলনি ব্যাপার চিনি হাই লেভেল দল যে চিনি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যে সিদ্ধান্ত খাইমানি অব जों আপন जों গসে লানাই বাট जों তাবক চিনি সাইমায়া जों সারা ত্রিপুরানে কংগ্রেস जों সাইয়া চিনি রাইমা বেলিयो চিনি দুইটা কেন্দ্র দङ ওই জায়গাও 8 নং গঙ্গানগর এবং 24 রাইমা ওই 8 নং গঙ্গানগর যে কোনো সময় পানো তিনি ফানো ঘোষণা খাইতি খানা ফানো ঘোষণা খাইতি जों সিঙ্গেল এজ এ ipfty পার্টি जों যে কোনো সময়ও जों এই জায়গাও সিঙ্গেল পার্টি হিসাবে जों ipfty পার্টি রকম প্রতিযোগিতা খাইনাनै চিনি প্রস্তুত দङ তিনি ফানো ঘোষণা খাইমানো খানা ফানো ঘোষণা খাইমানো जों যে কোনো পার্টি বে जों লড়াই খাইমানো এরপরে ফানো जों যদি লড়াই তাঙ্কা মুংसिनि যদি जुदनि सिंटिके যদি फायिंगा आंका इ जागायाव जों आगाम बिजय मिছিল চাই दङ मानो আচ্ছা ত্রিপুরা হাস্তিনি মুখ্যমন্ত্রী যে সাইট মানে जों 28টার মধ্যে जों পার্টি নাই হিসাবে কে ননি কারে দে পার্টি দে ব্র না নন লাগै না अब तो बबो कायसा पार्टी हैं बबो पार्टी जोंबो पार्टी किन्तु अब जों जुट संगी हिसाबै दङ जुट संगी दङ हिसाबै दङ माने सिमबना ताबुक फानो जेहेतु इलेक्शन मुभमेन्टनि मागो ताबुक जों निनि जुट खायो जों ताबुक घोषणा खायाखौबा अब जे समय इलेक्शन नंना अ समय बग आसुगलाय माने जुट देउनाय सिंगेल देउनाय ब जार मटामर आइफोन खायलाय ताबुक तो जिनि मटामर जोंबो 28टा सिट बासानानै जत जागा न उदिनो सिनि चिनि केन्द्रीय मगो CSC मीटिंग खा ओ जागाबो जों 28टा जों लड़ाई खायनानै जों ओ जागा जों घोषणा खायजाब स्वाभाविक जोंबो कायसा रिजनल पार्टी फाना चिनि ADC एलाका जेहेतु इलेक्शन होई दङानबा जोंबो 28टा जागा जों प्रस्तुत दङ किन्तु आन्डारस्टेन्डिंग माध्यमे अब जे समय बुझा परा सालाय माने बिसिनि जदि एलायन्स नि बागै जखन बैठकआव आसकनाय ओ समय बमते हेका आलोचना खायलाय अब चिनि केन्द्रीय नेतृत्वनि उपर जों सारै